Unsa? The rain is typhoon. And our diaper last year is broken. Guba. Diyan eh. It's go back out. Nay. Nahatak na itong mga chips. Kanina pa may sobra. Kaon kani? Ako ibutang sa bread. Ha? Dami man eh. Dami man na. Yung cheese. Chocolate cheese? Dili ko na. Chocolate cheese. Butbut sa kag-imuhang flavor da. Oh, come here. Ay, Bia. My face taste. is Try lang. Ay, di ka tagapan. Ay, fun. Lami man. Out. Amoeba. Messy na ko eh. My mom is so messy. Messy. Lionel. Si Mama din. Si Lionel Messi. Lion. Messy. Baka nakita. Messy. Lingkod din. Oy, Macam kagapan? Ha? No, Bia. Ay, na this. Ay, sumusubuka si Bia. Dapat na. Oh no! Destroyer the Mysteria! Wait. Destroyer One slide ang Destroyer. Next! na mauni oh. Ang kunchis istorya dito ka. Mauni ang crunchy cheese. Bali Cream oy. cheese! Not crunchy cheese. Bali. Pakita no. Can you hear? Cheese! This is a cheese. This is my seat or maybe you're in my way. God, you just need to help me. Shut you up too. Ay, palaman niya. Dili na. Hello guys. Guys. Never try. Yes. Kasag. Nasa mag-buldak ka, di na ako mag-try pa. Anak ka, bisa ko sa May money man. Alis oh, yung cream cheese. Cream cheese. Kami man eh. na. Try lang daw. Tilaw. Stop, because you need to know. Ikaw daw. Maria. Try. Busog. Otro po, lalaga. Bia ah. Busog ba daw ko? Let's go. No kain kamot nilis. The pan. Look nice. Hello Kitty. Yum. Alright, kan ah. Sip ka, Bia. Gamay lang, imo tilaw lang. Maulan no. Tilaw lang siya ah. After review. Sabi na. Tabi put the Next time na lang po niya. My mom is so like pan like this and toasted bready and looks like to some oven shape. This is a big one. The crunchiest of all.
Hindi, kanina itong ipalit siya. Isa? Cream cheese ba? Kaya, dili sayang ba? Nung tuon, kay masayang man to, kay ma-open naman siya tanan. Di pa rin ba? Huwag siya. E paggabi ito na ako gibuhat da, na si Papa. Okay. Nung paon siya po ato. No, naamon ni. Kani, may bawan pa di mo ganahan ato. Eh, kayo ni, kaon nyo ninyo. Nga, mukhaan. Maguwat na lang di ay may og many years niya. Gikaon na dito ninyo. Oh, kaya niya? Sorry. Gamay lang, ha? Ta. Nanobyo! No. Iya sa ipakita. Uy, ilabay di ay. Bag, hindi ay. Tapos yung... Bread. This is a pan. This is a worm. And Yeah. it's not the... Sorry. Let's show Papa this video. See this? This is a kid. Yeah, this is our baby sister. See? She's so cute. Kuya ko eh. Kalain eh. More looks like you got. Ay, ano ang kita noon na nahuyab si Bia. My baby sister is Ow. Aga. May ako sa nila ba? Bye na. Bye na. Bye. Bye.